Les travaux qui sont menés par le groupe de travail interministériel لازم تعرف باللي ماهوش غير وزارة التجارة. هو كاين وزارة التجارة، كاين وزارة الفلاحة، وكاين وزارة الصناعة. ما قاعد يتحملوا المسؤولية ماشي وحدكم. لا، كل واحد عنده لا فيزيون، عنده لا فيزيون تاعو وعنده لي زانفورماسيون تاعو. نعم. راك حنا المشكل الكبير وكان عدة وزراء صرحوا به، حنا في الاقتصاد تاعنا اون با لا دوني ايكونوميك، اون سي با سكو في ما بالناش واش عندنا واش ما عندناش. فوالا اون سي با سو كي. وهذه كارثه اقتصاديه لاي دوله يعني. ونقدر نقول لك جو سيزي سيت اوكازيون، هادو لي ريونيون بار فيليير والله غير ايزون ايتي دون امبورطونس كابيتال. باسكو علاش كي لاقينا الناس اون ا ديكوفير بارفوا كو كي جاو هادو لي زوبيراتور ايكونوميك، ما نهضرش على الادارات، في بعضهم بعض تعرفوا وفي بعضهم بعض ils se sont échangés des informations très importantes. عرفنا واش عندنا واش ما عندناش. Absolument. نعم. دوك عطيني رئيس مطهر بلي سي فروخي ان شاء الله. فيها القائمه اللي راح تكون. Les travaux sont toujours se poursuivent. Jusqu'à maintenant. Le groupe de travail poursuit ses travaux. Cette semaine, il tient une réunion et la semaine prochaine, il est prévu qu'il tienne une réunion pour, Inch'Allah, finaliser. Mais de toute façon, il y aura pratiquement un équilibre entre ce qui va être supprimé de la liste et ce qui va rentrer dans la liste, et nous aurons une liste qui tourne autour de 860-870 sous position tarifaire. C'est-à-dire شحال راح نزيدوا هاد السمانه من مواد وشحال راح يلغى من مواد؟ ممكن انا ما تهربليش جوسكا ماتنون بالك غادي نحو واحد 60 environ 60 sous-positions tarifaires qu'on va retirer de la liste. نعم. Et ce sont surtout, باش نتفاهموا مليح, des intrants, c'est pas des produits finis. Des intrants qui sont nécessaires pour notre appareil de production. كيما رانا ديجا خدينا بعض الإجراءات concernant l'engobe et la frite qui sont nécessaires pour la production de céramique. نعم. Peut-être les arômes qui sont nécessaires pour la production de biscuits, de boissons, de jus, de lait, de yaourt, tout ça, à l'حساب les discussions qu'il y a eu entre les opérateurs concernés. مثلا زيد نعطيك مثل هذه la question des arômes. الناس تعرفوا déjà les utilisateurs d'arômes et les producteurs d'arômes تلاقاو وتعرفوا, il y a eu des discussions, il y a eu des débats et parfois un peu chaud. Mais ce qui est sûr, ce qui ressort, c'est que parfois il faut une année, il faut 9 mois, il faut 6 mois pour qu'un producteur de biscuits ou de yaourt ou là puisse, avec un producteur d'arômes chez nous, il leur faut un délai de presque une année pour parfaire la commande بيناتهم. إذا حتعاود تولي سيسمح باستيراد المنكهات هكذا تسمى المنكهات الغذائية. J'espère. C'est l'un des points de discussion اللي راهو دروك في الفوج عامل. نعم. وداخله في 60 مادة سيتم إعادة. لا 60 مادة ماهوش غير المنكهات. لا مش 60 مادة. عدد المواد أعطينا دي زيكزامبل معليش كاش مواد. غادي قلت لك هادو جي لونغوب et la frite, المنكهات. Bon, apparemment, il y a que ces deux qui sont les plus importants. Il peut y avoir encore d'autres intrants, certains produits plastiques qui n'existent pas chez nous.